बर्तमान सुधा सुनार दर 90,000 उपरे रही अर्थात जदि आम 24 क्यारेट सुना दर देखा आज दर जदि रही 90,660 टंका रही जदिव गत 2 दिन भितर 2,700 टंका 24 क्यारेट सुना दर कमी किंतु एबे भी सुनार दर ढेर उच्चा रही 90,000 किंतु जो भली भाव आकलन करुच्ची यूएस एक एनालिटिकल फार्म आकलन करिछि मॉर्निंग स्टार जे ये दर खसीज पाखापाखि 38 रु 40% खसब और ये 56,000 तलू आसब अर्थात 55,000 तलू आसब बोली से आकलन करछि किंतु केते वर्ष भितर से जदियो समय सीमा देइनी किंतु खूब शीघ्र अर्थात किछि वर्ष भितर ये कमिजिवो एभली एक सूचना देइछि एवं आकलन करछि जे सुनार दर कमिबो ता पई तेबे केमिति कमिबो से नै मध्ये आमे आलोचना करबा आम सहित अछंती बाजार विशेषज्ञ त्रिनाथ लेंका सर ओटीवी को स्वागत करछि एवं सुनार दर सार खसिबो ये बोधे समस्तकर गोटे गृहिणी मानकर मुख्यतः जे सुना दर खसीज से नहीं गोटे बोधे तांकर आशा ढेर बढ़ी जाइतो कारण सुना किनिया को अधिक से माने भल पांती सतरे कोन सुना दर खसिबो आ कोन कारण होई पारे जदी खसिबो। धन्यवाद। जदि आमे देखिबा आमे किछि दिन हेलानी आमे कथार्ता होउतले बा आमे एनालिसिस भी करूतले जे आपनकर सुनार दर पाखापाखि लाख टंका पाखापाखि छुइबो जोटा कि आमे 70,000 पाखे प्रथम आपण 60,000 रु आमे कहउतले 75 जीवो तापर हमर आकलन करतले 90 रु लाख टंका भीतर जीवो जोटा कि आपनकर पाखापाखि 93,000 पर्यंत गला तापर बर्तन बाउंस माने आपनकर तळको आसीबा आरंभ करि जोटा कि इंटरनेशनल मार्केट रे हमर सुना हमर प्राइस बढ़े केमति जदि आपनको कहिबे जे सुनार प्राइस टा आपनकर अंतर्जातीय बाजार ऊपर डिपेंड करे जोटा कि मेटल एक्सचेंज रे जहा ट्रेड हुए सेही प्राइस रे हमरो आमे इंपोर्ट करू कारण गोल्ड प्राय तो ऑस्ट्रेलिया सब कंट्री रे प्राय तो गोल्ड माइनिंग बेसी थाए हमरो प्राय तो हार्डली नी गोल्ड माइनिंग अछि तेणु सेथि पई आमे तो प्राइस रे आनिबो जो प्राइस आनी सला परे आमे पुनी कस्टम ड्यूटी लगेबा तापर पुनी टैक्स लगेला परे देन आमे ताको पुनी दउचे से माने ताको बिकुचंदी मार्केट रे जोटा कि आपनकर गोल्ड एसोसिएशन द्वारा अपन प्राइस फिक्स कराय थाए तेणु वर्तमान आपण जदि देखिबे गतकाली 3,201 डॉलर पर्यंत जायथिला जोटा कि इंटरनेशनल मार्केट रे पर ट्रय आउंस तेणु गतकाली आपण जदि देखिबा जायथिला हाई किंतु तापर जतबे मार्केट एनालिसिस कला एवं जेतबेले तारीफ रो बेसी वार टा बेसी वाइडन हे गला कारण एपटे डोनाल्ड ट्रम्प रो आपनकर तारीफ जे ता छटरे पुनी चाइना भी रेसिप्रोकल तारीफ आहुरी पुणी लगेला जो 34% तेणु सेटा लगेला परे बट वोलाटिलिटी अमेरिका बाजार रे बढ़ी गला तेणु बढ़ी गला परे तेणु वर्तमान अमेरिका रो कैपिटल मार्केट सी बर्तमान तळको निम्नगामी हेला काली निम्नगामी हेला भितरे मेटाल सबटु बेसी हिट हेछि मेटाल भितर आपण आउट देखा येलो मेटाल तेणु मेटाल सेक्टर भितर काली गतकाली आपण 2.7% पाखापाखि खसी बाय 3,035 डॉलर पर ट्राई आउंस रे क्रोड मॉर्निंग स्टार जो आकलन करछि कोन कारण होइते पारे कोन पई ये खसिबो तेणु एटा हेला वर्तमान करेंट सिचुएशन ता से तो आपनकर मॉर्निंग स्टार रो रिपोर्ट जहां भी कहूची प्लस आपण जदी ओवरऑल देखिबे पाखापाखि गोल्ड रो रिजर्व जदि आपण देखिबा गोल्ड रो रिजर्व हम जदि ओवरऑल इंडियन माने आपनकर वर्ल्ड रे एक्सपांड हे जे पाखवे 9% बढ़ी छि जोटे आपनकर रिजर्व जो माने रखि चंदी 2,16,265 टन आपण गोल्ड रिजर्व समस्ते सेठी बढ़े चंदी माने ग्लोबल रिजर्व जदि देखिबा आगुरु एते गोल्ड रहु नतला तनो आपण सेठी रिजर्व के करते सेंट्रल बैंक सब तनो भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिका सेंट्रल बैंक यूएस फेड ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक रशिया सेंट्रल बैंक से सब गोल्ड रिजर्व बढ़े कहीं सैचुरेशन पॉइंट आसीगला सेटा गोटे हिसाब रे जेतु डॉलर अगेंस्ट रे हेज करिया पई गोल्ड से किणी किणी चलीथिले एवं सेथि पई ही मार्केट आपनकर सेटा गोटे फैक्टर थिला जे सेंट्रल बैंक किणुचे ता सहित जेतेबेले इक्विटी बाजार बा आपनकर कैपिटल मार्केट जेतेबेले अस्थिरता देखा दिए सेतेबेले निवेशक माने आपनकर सेफ हेवन को जानती गोल्ड को निवेश करिया किंतु एभली आकलन परे सुना रे इन्वेस्टमेंट केते दूर आपण जुक्तियुक्त देखुचंती देखो वर्तमान टाइम रे जहां भी आकलन करा जाउची जो 93,000 वर्तमान 90,000 केते आसीची आसंता काली आपण जदि देखिबे वर्तमान गते शनिवार रविवार मार्केट ट्रेड बंद हुए तेणु से प्राइस तो सेतिक रहइबो पुनी मंडे आपनकर प्राइस आसीबो अंतर्जातीय बाजार जहां आसीबो किंतु वर्तमान टाइम रे जहां देखा जाउची जे जदि ई जो रिसेशन आड़ को जाउची अमेरिका बाजार कारण गोटे होउची जे नास्डाक ऑलरेडी बियर फेज को पळै जाइछि जोटा कि आपण 21% फॉल करछि तेणु ए सडा सब इक्विटी मार्केट सहित भी लिंक रहउछि वर्तमान टाइम रे जो खसिबार चांस बेसी अछि कारण जो माने सब गोल्ड रिजर्व से बढ़ाई देथिले से माने किछि भी तांकर एक्सपोजर कमिया पई चेष्टा करि पारंते किंतु एपट जदि मार्केट जदि
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେଶୀ ଭୋଲାଟିଲିଟି ହୁଏ ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଠୁ 38% 40% କଥା ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଯଦି 90,000 ଅଛି ପାଖାପାଖି 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 55,000 କୁ ଆସିବା ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖୁନି ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଆସିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାର ଯଦି ସୁନାର ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡିଲି ବଢେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେତୁକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ $1,850 ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ $3,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ହିସାବରେ ବଢିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଓପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିଲା ଖରାପ ଥିଲା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫର ୱାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିବେଶକ ମାନେ ଏଥିରୁ ବାହାରିକି ସେମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନାର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିଥିଲା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଏସ୍ ଫେଡ୍ ରଷିଆନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଇନାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନେ ସବୁ କିଣି ଚାଲିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେମାନେ ଆମେରିକାକୁ ଛାଡିକି ସେ ଡଲାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଡଲାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନ କିଣିକି ସୁନାକୁ କିଣୁଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଜ୍ କରିବା ଏଇଟାକୁ କିଣି ଚାଲୁଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯଦି 2,16,000 ଟନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଯେତିକି ରଖିବା କଥା ଅଲମୋଷ୍ଟ ବେଶୀ ବି ହେଲାଣି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ବି କିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ବି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଇକୋନୋମି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ହବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକୋନୋମି ଆମେରିକା ବଜାରର ଆମେ ମାନେ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ଭଳି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ସେଲ୍ କରିବ ଦେନ୍ ପ୍ରାଇସଟା ଫଲ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି 70-75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ତେଣୁ ନିବେଶ ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ 70-75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ରନରେ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଡ ପୁଣି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲକ୍ଷେ 10,000 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୁଣି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପୁଣି ବଢିପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଖସୁଛି ତେଣୁ ଇଏ 70-75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିବେଶକ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ଇଟିଏଫ୍ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ମଲ୍ଟି ଆସେଟ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିକି ନିବେଶ କରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ଯୋଉମାନେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ଟିକେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହଉ କାରଣ ମେଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିକେଲ ସିଲଭର 7.5% ଖସିଲା ଗୋଲ୍ଡ ପାଖେ 2.7% ଖସିଲା ଆପଣ କପର ଏପଟେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଏପଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ ସବୁ ଆପଣ କମୋଡିଟି ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଖସିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଦରକାର କିଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଥିରେ କିଣିପାରିବା